आराम से ओ भाई कैमरा में Thank you so much for Mr. Dil Bahadur Chetri to come over the dais and introduce him with Karbi Koho. Introduce and welcome him with Karbi Koho. On behalf of him, I would like to call one. इन्होंने भी participate किया है हमारे दो दूसरे ये मेरा ही सन है, मेरा ही बेटा। Mr. Nomkar Peron. 100-meter running race. बोरुआ जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन 100 मीटर तक। Thank you so much. Thank you so much. गंगिल जो कि फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया है हमारे 1600 मीटर में 5th पोजीशन स्कोर किया। सेकेंड पोजीशन स्कोर किया है Sport Association Athletic Secretary Rajen Rumpi তাৰ পিছতে আমি খান লগতে উপস্থিত থাকা এনি টাইম স্পোর্ট লগতে হেল্প কৰা আমিলা ব্রাদার রাজ ভাই উইথ ফ্যামিলি আৰু আমি খান লগতে সাপোর্ট কৰা এনি টাইম দুখ সুখ প্লাস ফাইনেন্সিয়াল আমি খান লগতে সদায় সাথ দিয়া আজি আমি খান লগতে আহা দীনানাথ জি ইটো পিছতে আজি ইটো প্ল্যাটফর্ম রাখা কি রুল এন্ড রেগুলেশন মেইনটেইন কৰিব লাগে তুমি গানকে উঠনি পৰা এডভাইস দি আছে এডভাইস দিয়াটো কি আছে তুমি গান এনি টাইম ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগে ঘৰতে হবি স্কুলতে হবি আৰু তুমি গান প্লে গ্ৰাউন্ডে সোমাইছে বলে স্টার্টিং গেট পৰা তুমি গান ডিসিপ্লিন এনি টাইম মেইনটেইন ৰাখিবি ইটোহে তুমি লা ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াতে পৰা হে ভাল হ'ব ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে গলে তুমি লা ক্যাৰেক্টাৰ বি ইন ফিউচাৰতে ব্ৰাইটনেছ হ'ব আজিকালি আমি খান লা খটখটি ড্রাগস এডিক্টেড খান বেশি হৈ আছে ইয়াতে সব মানুহ আমি খান এৱাৰনেছ প্রোগ্রাম আগে পৰা ৰাখিছে হলে বি আজি খটখটি স্পোর্ট এসোসিয়েশন পৰা আজি ফার্স্ট টাইম ড্রাগ এৱাৰনেছ প্রোগ্রামটো আমি লা সাইড পৰা বেশি ভাল লাগিছে আৰু মানুহ বি বেশি গেদার হৈছে এগুলাটো আমি খান ইটো লাগা আজি যেনেকা ৰাখিছে एक सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना पीछे और एनेगा एवारनेस तो सदाय राखिब लगे इतु होइसे गले आमी खान खटखटी यूथ खान स्पोर्ट जिमान ভাল পাম জুনিয়র লোক না সিনিয়র টক তাই খান ইটা আগ বাড়ি থাকিব কি নিমিতে আমি খান ইয়াতে খটখটিতে আগেতে ভাল
স্টেডিয়াম নাই, ফিল্ড নাই খেলিবলৈ। স্পৰ্ট যিমান ভাল পাইছে ক'লেবি আমি খান প্লেটফৰ্ম গ্ৰাউণ্ড নাথাকিছে ক'লেতো আমি খান ভাবি কিনে আমি ক'তে খেলিব। ইমান দূৰ দূৰ জেগাতে চব মানুহ যাব নাপাৰে। হানজাং লাংচতক যাব নাপাৰে, ডিপুটক ষ্টেডিয়ামতক আমি খান যাব নাপাৰে। হ'লেবি নৰেন্দ্ৰ মোদী আমি খান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্পৰ্টে ইমান ভাবি কিনা এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাই বি বা স্পৰ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি খান আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলতে আমি খান লগা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং তাই বি স্পৰ্ট লৱাৰ আছে, তাই বি ইমান ভাল আমি খানকে স্পৰ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে। আৰু স্পেচিয়েলি আমি খান লগা ইয়াতে লোকেল MLA ডক্টৰ মমিনকে বি আমি খান থেংকছ দিব লাগিব। কি নিমিত্তে তাইৰ পৰা হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি কিনা আমি খানকে ষ্টেডিয়াম আজি আমি খান ইয়াতে চাব পোৱাটো তাই বি একটা ৰোল আছে ইয়াতে। তো এইটো একটা ভাবিছে বোলে আমি খান লগা খটখটি যিমান খটখটি এৰিয়া আছে আমি খান নিমিত্তে লাকিয়ে বাঢ়িব লাগিব। Bongrung area, Sri Babu Bongrung, eminent business person, Sri Dinanath Ji, eminent business person, and also one of the sports lover of Khatkati, Mr. Raj Singh Rathore. It's a very much privilege for me to learn today that we have with us Mrs. Rathore. She is also in our Khatkati Sports Association and also respected all the representatives of the clubs that are associated under the Khatkati Sub Association. Today is a very proud day for all of us, not only for the participants but also for all of us, for the entire people of Khatkati. आज स्पोर्ट्स का बारे में मैं ज़्यादा बोलने नहीं जाऊंगा क्योंकि स्पोर्ट्स का बारे में मेरे से अच्छा एक डिक्शनरी, स्पोर्ट्स का डिक्शनरी बोल सकता है हमारा कार्बी आंगलॉन्ग का ईस्टर्न पार्ट से, जो कि हमारा राजन सर है। हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, बचपन में खटखटी बाजार फील्ड में हांजा मांसू से रिप्रेजेंट करके खटखटी बाजार फील्ड में फुटबॉल खेलने आते थे और यही पार्टी फिर यहाँ का खटखटी का बेंगाविल से लग के ये लोग फिर लेके जाता था कभी फिर भी हमारा बेंगाविल भी कम नहीं है, वो लोग भी कभी जो है कप इनसे चुरा के यहाँ खटखटी रख देता था। तो वो सब चीज का भी आज थोड़ा याद आ गया, इसलिए बोलना पड़ा। और देखिए आज यहाँ पे हम लोग किस लिए है उसका विषय में हम 2-3 बात बोलना चाहता है। ऐसा स्टेडियम जो कि 12.5 करोड़ का 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऐसा स्टेडियम जो कि द होल ईस्टर्न पार्ट में आपका काजीरंगा से लेके नागालैंड बॉर्डर तक बालीजान नाहरजान तक ऐसा 12.5 करोड़ 13 करोड़ 15 करोड़ का प्रोजेक्ट खास करके स्पोर्ट्स लवर के लिए ऐसा कहीं भी नहीं आया टिल डेट, नॉट इवन इन हांजा मांसू। सर वहाँ पे बचपन से खेलते आ रहे हैं और हांजा मांसू हमारा जो कार्बी आंगलॉन्ग का ईस्टर्न पार्ट है उसमें हेडक्वार्टर आप बोल सकते हैं हांजा मांसू स्पोर्ट्स एसोसिएशन। लेकिन उनको भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि आज का दिन में 15 करोड़ का स्टेडियम में वे खुद अपना होम ग्राउंड में खेलने का वो मौका इनको नहीं मिला अभी तक। फिर भी 50 करोड़ आई थिंक 50 करोड़ ना 25 करोड़ ऐसा माफी कुछ प्रोजेक्ट हांजा मांसू स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए भी मतलब सरकार ने सोच के रखा है और शायद वो सेंक्शन भी हो गया, पता नहीं कंस्ट्रक्शन कब से चलेगा। तो आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये नेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे आपका आउटडोर स्टेडियम और वो है आपका इंडोर स्टेडियम, उसमें बैडमिंटन से लेके टेनिस सब कुछ होगा वहाँ पे भी। तो स्पोर्ट्स लवर के लिए इससे
बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने सोचा भी नहीं था बचपन में कि खटखटी ये जिरसो नाकलान जोड़कोबी बोंगलुंग एरिया का इस जमीन पे ऐसा बड़ा स्टेडियम एक दिन बनेगा बोल के। आज मेरे को खुद के ऊपर भी प्राउड फील हो रहा है। We are very much thankful to the Khatkhati Sports Association in association with Dongkam Club and the entire clubs under Khatkhati Sports Association for organizing such kind of sports events like athletic events in our area. So today for us, for the people of Khatkhati, it's a proud moment for all of us that today we have been able to organize such a huge event. The sports lovers, they have participated even from Hanjang Langso to encourage the youth, to encourage the sports lovers of Khatkhati, because as we know that Hanjang Langso Sports Association is little bit ahead in all these aspects of the sport. So and as far as the sports thing is concerned, the president of Khatkhati Sports Association, he has already informed about the events and all. What I'm going to disclose today before the public of Karbi Anglong and before the in general and before the public of Khatkhati or Lahorijan and the entire Nagaland border in particular is that we are very much thankful to the Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Sir Dr. Numal Momin, and also we are very much thankful to the CM of Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghang. We are also very much thankful to Sri Amar Singh Tisoji, in charge Land and Revenue, because it's only because of them, because of their help only that we could have such kind of great infrastructure here in Khatkhati Sports Association. For Khatkhati Sports Association and for the public of Nagaland border, this is a very huge infrastructure. Like I think this infrastructure is included with a mini stadium and also a indoor stadium, and also outdoor stadium is here. And I think the construction cost is more than 15 crores. And also we are very much thankful for the present existing Karbi Anglong Autonomous Council that here attaching with this sports infrastructure, we have also one residential school which is supposed to be open up very soon, and that is the construction cost maybe I think might be 7 crore. Might be 7 crore. So it is like very much proud for the entire people of Nagaland border, Khatkhati, Lahorijan, Balijan and all these areas, that without having a good or without having a high post public representative from our area, from our Nagaland border, also they have what we call उन्होंने एक इम्पोर्टेंट एरिया समझ के राजबू जी का साथ में और गांवबुढ़ा जी का साथ में कांटेक्ट करके इससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ में खड़ा करने के लिए जो करते थे, वी आर वेरी मच प्राउड. So and we are very much what you call thankful to all these leaders that and also we have a very small request to the present government, to the present autonomous council, that lasso adimalong militum chiri pharoi sialong ledo Ladakh Khatkhati Sports Association non latuman tikige 25 bighas ahopet tel multipurpose cooperative society ko along le militum chiri pharoi si Ladakh dulo longle lam binak masi ko aleng lam bung than long ade chiri pharoi si bagalong ledo amar kopi chongoi lo ma bang ke ningkan ko thongke pen bang bon pokep so se dak keche ke be so encroachers nang dolo laso along militum SGB alangli babu bongling sar non dadu hala suhud alangli sargura da thithela office a decision militum se chingwai lo je laso a encroachers to man hatai pen
itum lada government na projects amokawana lo laso ting sitim tam chok lo lasinga arong piklo ate 50 house usege nilitum council van pasung se pin mate administration van pasung se pin sin nilitum Pinian the thang alama ki ave ladak panil tum mopen SGB ta alangli speech uta thang lo je dak panil tum encroachers tuman kitlung ge nilitum suhi and ne nilis ladak secretary lo multi-purpose longle hin nan bangke lapen president alangli babu bonglung alangli SGB matalo nilitum suhi and ne sita alang litum ta along le kachi otikang ta aning arong bohong pen se alang litum ta chi otikang lo long le ke hani khuni pi hutan ta জিৰ সং থম কে পচক আদিম লাদা মিলতুম কাৰ্বিৰং এইটোহে ক'বলৈ বিচাৰিম যে ড্ৰাগছ বুলি কোৱা বস্তু এটা বহু বেছি বেয়া বস্তু আমাৰ এই খটখটি অঞ্চলত যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা আমি দেখি পাই আছোঁ যে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনবিলাকে বহুত জাগা তেনেকুৱা নাকাবন্দী থাকি পেলাই এইটো ড্ৰাগছ স্মাগলাৰবিলাকক বহুত ধৰিব পোৱা হৈছে আমাৰ এই খটখটি অঞ্চলতে কাৰণে আমিও আমাৰ এই সমাজটো যাতে যেন সদায় এই ড্ৰাগছ কোৱা বেয়া বস্তুৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰি থাকিব পাৰিবৰ কাৰণে আমি খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এটা স্পৰ্টছৰ জৰিয়তে আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ যে অহা দিনতে তেনেকুৱা মানে আমাৰ সমাজক যাতে যেন বেয়া নকৰক বুলি ড্ৰাগছৰ যোনটো এফেক্টছ আছে এইটো এফেক্টছটো আমাৰ মাজত নাহক বা নাথাকক বুলি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ষ্টেপ আমি আগলৈ লৈ গৈছোঁ যে অহা দিনত এই উঠি অহা ইয়ং জেনেৰেশ্যনবিলাকক এই ড্ৰাগছ বুলি কোৱা বস্তু এফেক্ট নকৰে Bisam tekna tu ti event ono tu bipon. Labangso sports event along abang ke militum event ki bipon ke paong ko e boy kit se tamine category thak ek daklo a category ki thak abang ke starting ke sub junior film labang ke up to 8 years anlo so pen junior labang ke up to 13 years anlo sorry sub junior abang ke up to 13 years anlo lapen junior abang ke up to 20 anlo above 20 bang militum senior category bipon iglo labang so kacipatia long both male and female laso gender phanta bipon iglo laso ki bipon a tengsi militum tini ani labang so program abang ke host paklang ko Event na betul. event abang ke sorry event abang ke 100 meter for all category lapen ke 400 meter for all category lapen ke 1600 meter for boys junior lapen ke girls atumpan lapen ke marathon labang ke only for hola boys atumpan ancho labang ka junior category lapen ke above 20 senior category Drugs camping na pekidi thanda chisik dono. Nili tuma bang drugs campaign aputha ka bang ke along ka prekachisik make persona bang ke nili tuma homach pen chingbai pon chingsai pon bomdo alang lia ake hai tinia ni dak me ili tuma longdo dak bongrung area sarkari gambura alang li tum peno sita nili tum chingbai pon bom ko son si lang se ke pan pon senjima ku chingbai pon bom ke do la sike bang di lang tinia ni la bang so a program pen badet nili tum der de pin pensi aku next step ko pison si labang so drugs awareness a program nili tum center kipachung pon jima kana bang aku nili tum chingbai pon si Kita do pon apathak kan ke sini. aprangsi nili Khotkhoti Sports Association a president ahim pen kado kabi nangli tum media person atum han ninga klong pen dak nanga chitong din ako nanga chitu din ako welcome nang kuri lo pini labang so Khotkhoti area long anti drugs awareness laso campaign program nilitum Khotkhoti Sports Association ahim pen kibipon ignang kok aderne la pison henloje ke damtang pinang an ali kiding pen labang so Khotkhoti area long drugs ko hinanat bangke ilitum la police atum ke claim abang atum pen chenglok society along समाज के पास मीनंग जी को abang ki atum pinang an labang so drugs ke jor mate la drugs la so bepar ka puri atum bhan ki ne blong la pison ka ilitum economic long bo mason si la si labang so along king kam isi sports association ahim ke nanat me sitamine ilitum
la anti drugs awareness campaign abang katuridu nangji ko abang akenang sot ko akido joinisi piniar ni labang so program patumi ke damtang date 24th and 25th of August abang ke militum ladak Hotputi Sports Association non lasua mini stadium construction klembo madi malong sitamini ke hospon cheng pon iglo lapen pinian bang ke pajupon iglo labang so isi amotif neli tum ka jibi pon kido ig bang ke lapu henlo je that abepar ke claim puchot kali kisumana tum ke non la young generation atum han labang so oma chalong na effect ig bomason si are parai ke neli tum chekhe ke bom lasi labang so kupison si angkur ben ka helang jima tua along neli tum kadok kawe nangli tum akirapen bala sports association along kadok kawe la club sa tum affiliated kidoan ba kumachalong ki klema bangku ke dinga tum pen an chelang cherap si labang so drugs abus tua bang angkur pen ka hilang ji apan isia king kam ka chijor linsi piniani labang so program neli tum ke haspen अच्छा